Monseigneur Philippe Fanoko Bodro ƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖo ɖe Monseigneur Nicodème Bariga. Akpagbãtɔ Yohannes ƒe agbalẽ gbãtɔ eta atɔ̃ kpukpui blaeve-vɔ-ɖekɛlia eme nyawo le yalia. Viwo, mikpɔ mia ɖokui dzi nyui le alakpadada ŋuti. Enye vi si ŋu nyemelɔ̃na nu le o. Wo vi si dzɔ tso menye to cardinal ameyinugbe Bernardin Gantin si ke ƒe aɖaŋume xɔ. Ame si kafum eye wòkpɔ ŋudzedze le ŋunye be metia wò. Le esime mewɔ dɔ yi ɖe cardinal Liaolo Vatican ƒe duteƒenɔlawo ƒe nyawo gbɔ kpɔla gbɔ. Ame si ɖeka pɛ ate ŋu axe mɔ na wò wò ŋgɔyiyi bene nate ŋu azu nunɔla gã na hamea le lome. Nye tegogo ame siawo katã hena wò ŋgɔyiyi sia. Ke esi papa kpɔe do dzesi be ɖekakpui ko nenye eye ƒe siwo sinu newɔ dɔ mesu haɖe o ta la, eɖo kpe edzi be yeada wò ɖe atakpa me boŋ ne nàsrɔ̃ nu vie hafi ne woaɖo wò ɖe dzi hena lome ƒe zikpuia dzi nɔnɔ. Ke ɖe lɔlɔ̃ si metsɔ na wò ta, esi wova ɖo wò bishop vɔ, metsɔe ɖo ɖokuinye dzi heva atakpa me eye metsɔ ɖokuinye na wò abe gbɔgbɔme fofo ene. Heva kafu wò, hedo ŋusẽ wò eye meva ɖo kpe edzi na wò be ne Mawu ƒe gbɔgbɔ me ŋusẽ la nadzra wò ɖo. Eye esime ke nèzu bishop le lome vɔ la, nye dzodzro ye ma yi nye be Mawu ƒe ɖoɖo siwo wòwɔ ɖe ŋuwò, wò agbeŋu neva eme eye nye dzi yɔ fũu kple dzidzɔ ɖe ŋuwò. Nu ka ta nye kpodzro mada alakpa atsɔ agble nu le ŋuwò mahã? Dukɔ la katã kple xexea me godoo nye nye ɖasefo. Ameyinugbe eɖem kɔdzo ŋutɔ do dzesi be ne nunɔla gã kpɔdzro xɔ gbe be yeaƒo nu la, mi katã míetsɔ asi léa ta elabena ele nyateƒe to ge megbe makpɔmakpɔtɔe. Meƒoa nu be yeadze ame sia alo ame keme nu o. Fifia ɖe nele gbɔgblɔm be mele alakpa dam ɖe asiwò be neŋlɔ agbalẽ hede ameyinugbe Fada Etienne Amuzu si be wòatsɔ ave na ma. Ne maɖo ŋku dzi na wò, agbalẽ sia me nele nyanya nam le be fɔ Nyasigbe ƒe dziɖuɖua to Gilbert Bawara kple ambassadeur Marc Vizi dzi hele biabiam be míagblɔ dzove blaeve-vɔ-ve si va yi ƒe akɔdanyawo le mía dome nɔvitɔe. Ameyinugbe Fada Etienne Amuzu enye wò amedɔdɔ ye ma yi. Eva ƒo nu nam to nye kpeɖeŋutɔ Mark Mɔndzidzi. Egblɔ wò dzimedidi na mi be wò, Monseigneur Bariga, edi be yeadrɔ nya la le ame si ke ɖu dzi kple fɔ Nyasigbe ƒe dziɖuɖua dome. Egblɔe be yealé nya la le wo dome bene ame sia ame nadogo tso eme ŋukpemanɔemetɔe.
Le Ameyinugbe Amuzu ƒe nuƒoƒo nu la, dziɖuɖua le ŋugbe dom be ya lɔ̃ be Dr. Agbeyome ye ɖu dzi, gake womaɖe gbeƒã le na xexea me godoo na se be wòava zu ŋukpe na président fort o. Míade bubu eŋu be ne wòanɔ fiazikpuia dzi ko, gake edukpɔkplɔ ƒe ŋusẽwo katã anɔ Dr. Agbeyome si me abe dudɔnunɔla gbãtɔ ene, hekpe ɖe gomekpɔnu siwo katã anɔ eŋu la. Le ɣleti afɔfie ƒe ŋkeke 20 dzi le ƒe si va yi me, wo ame dɔdɔ Ameyinugbe Amuzu gava nye ŋutɔ gbɔnye. Gbemagbe la, meganye nye ɖeka koe wòva kpɔ azɔ o. Aɖaŋuɖola kple nunyala ƒe hatsotso me tɔwo kpe ɖe eŋu eye wonɔ nya la teƒe. Anye dzidzɔ nam be mado dzesi ne ame sia ame nase nunyala siawo. Ame siawo nye nufiala Richard Aboki, nufiala Fidel Mensa Nubukpɔ, dudɔnunɔla xoxowo Yaovi Adodo kple Isa Samaru, senyala Aƒetɔ Ahlɔ̃kɔ Dovi. Ame siwo kpe ɖe ŋunye henɔ eteƒe nye nye kpeɖeŋutɔ Mark Monji, wo ame dɔdɔ nunɔla Etienne Amuzu kple Dr. Agbeyome Kɔdzo. Esi miese wo ame dɔdɔ ƒe nyawo vɔ la, bubume siawo katã xɔ nya la eye wolɔ ɖe edzi be yewoaxɔ ewo nunɔla Bariga ƒe avuléle ɖoɖoa dzi, elabena míekpɔe do dzesi be dziɖuɖua ƒe akpadzi nɔ eŋu klẽm kple adawɔwɔ le ame dome, gake le nugɔme la, wole ŋutifafa nyawo tsɔ vɛ na mí. Esia ta míawo hã míeɖoe be míalɔ̃ ɖe woƒe nya dzi, ke ne míeŋlɔ woƒe nyawo ɖe agbalẽ me eye wo ŋutɔwo de asi ete ko la, míaɖe nya la dogo kple agbalẽ la be ne dukɔ katã nase, ke emegbe la, womagate ŋu awɔ naneke o. Dzɔgbevɔ̃etɔe la, ame aɖe fi tofi na wo enumake wotrɔ kple akpasesẽ heɖe asi le wo ame dome dzadzraɖo nya ŋu eye woɖo gbadagbawo ɖa le afɔfie ƒe ŋkeke 21 dzi. Ke nu siwo do tso eme la, dukɔ la katã kpɔe. Ne eɖo ŋku dzi la, medɔ wo ame dɔdɔ Ameyinugbea Etienne Amuzu be ne wòagblɔ na wo be esi wònye be dynamique kpɔdzro lɔ ɖe edɔ si nede asi na ɖokuiwo ta, wo ŋutɔ nate ŋu aƒo nu na dziɖuɖua be ne woaɖe gbadagba siwo va ƒo xlã Dr. Agbeyome ƒe aƒe la ne woadzo le afi ma. Tsɔ yi edzi hã be ne woaɖe nya si hem wole ɖe Agbeyome ŋu le ʋɔnudrɔ̃ƒe la hã ɖa, elabena nu siawo ta míekpɔ kakaɖedzi hena ame siwo nɔ mía ŋu dzɔm la wodzo, elabena ŋutifafa mee wole be míagblɔ nya la le. Ke ne maɖo ŋku edzi la, nye kple nye kpeɖeŋutɔ Mark Monji míenɔ ka ƒom na mia kple vicaire Bertin Agbobli le esime nye ɣli nɔ ɖiɖim eye dukɔ la katã nɔ gbedodoɖa me kpli mí. Azɔ la, vinye nunɔlagã Nikodem, nu ka ta nèɖe ɖokuiwò ɖa le wò dɔdeasiwo ŋu?
meɖo ŋku be gbe aɖe gbe nenema Monseigneur Dosé Anyron kplɔ katoliko hamea la tra mɔ heva yinɔ ha dom kple dukplɔla xoxoa eye wòɖe mɔ nɛ wòɖo asi hamea dzi eye hameviwo zu aboyomeviwo le wo te. Le Monseigneur Anyron ƒe ku megbe, esi meva xɔ eteƒe la, mewɔ dɔ vevie eye to Mawu ƒe amenuveve me, míeva xɔ hamea heɖe tso wo si me. Dɔ gbogbo si míewɔ hedogo tso wo si me ɖe, nu ka ta negava le hamea kplɔm to mɔ sia dzi hele asi ɖem le eŋu na wo ke le esime mí katã míenye be esiae nye mɔnukpɔkpɔ si wo dometɔ ɖeka zãm wole hele dukɔ la tem ɖe to eƒe 54 kple edzivɔwoe nye sia. Mawu míawɔ la enye nyateƒe la. Nu ka ta mate ŋu ato nyateƒe si ado ŋusẽ mí eye wòado mí katã ɖe dziwo mahã? Meɖo ŋku nya siwo dogo tso wo hagbewo me esiwo yi alea. Aƒetɔ, venu nye be nyemaganɔ seblame kple agbevlo nɔlawo, nu vɔ̃ɖi wɔlawo, kesinɔnu ɖila vivivowo, ameblelawo kple alakpatɔwo o. Aƒetɔ, venu nye be mate ŋu atsitre ɖe masɔmasɔ wɔwɔ ŋu heawo katã yi. Wɔe be ne xɔlɔwo gblẽm ɖi hã la, nakpe ɖe ŋunye be ɖoɖoe zizi megawɔe be woate ŋu aƒlem o. Venu nye be nye ŋutɔ manye ame gbãtɔ si aho aʋa kalẽtɔe ɖe vɔ̃ ŋu bene wòanye kpɔɖeŋu na bubuawo. Venu nye be ne bubuawo do vlo mɔ si dzi nedam ɖo hã la, nye la, maɖe gbeƒãe dzideƒotɔe. Aƒetɔ, do ŋusẽm be nyemagatrɔ nye mo ɖe akpa ne mekpɔ vɔ̃ si le nu gblẽm la o, ame ŋkume makpɔmakpɔtɔe. Aƒetɔ, venu nye be nyemaganɔ nu bubu wɔm le esime nu bubu le tame nam o, ke boŋ kpe ɖe ŋunye be magblɔ nyateƒe la. Venu nye be nyemagaxa ɖe xexea me ƒe dzodzrowo ta anɔ aseye tsom ɖe ŋutasẽla ŋu o. Ɖe nele wɔwɔm ɖe esiawo katã dzia? Vinye lɔlɔtɔ, Monseigneur Nicodème Bariga, Togo dukɔ la katã wu mo dzi le kpɔ wɔm. Dukɔ la le mɔ kpɔm be naɖe gbeƒã Mawu ŋusẽ katãtɔ xexea me dziƒo kple emenuwo katã wɔla ƒe anuku aɖe si ɖea amegbetɔvi tso aboyome hena dukɔ la katã ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo tsɔ alẽha sia de asiwò eye wòe nye eƒe kplɔla. Vinye, to lɔlɔ̃ si metsɔ na wò la me, Mawue nye nye ɖasefo, mele biabiam tso asiwò be nàtsitre kalẽtɔe ne nàgblɔ nyateƒe bena míaɖe dukɔ si le aɖukli ɖum kple vevesese la navo azɔ. Katoliko hamea, Kristo hamea kple Mawu ƒe ƒomea katã le Togo eye to esia me Katoliko hamea katã le xexea me godoo le wo asinu kpɔm. Azɔ, meva vi amemabula Fada Afɔnyɔ si le wo axawo dzi hele kedze tsɔm
ƒe nyawo dzi. Medi be magblɔ nɛ be nekpɔ eɖokui dzi nyuie eye wòadzudzɔ abu nɛ nu si wɔm wòle la. Maɖo ŋku edzi nɛ be gbe si gbe woɖoe la, edo ŋugbe be yeawɔ dɔ le ɖokuibɔbɔ kple nyateƒetoto me. Ɖe wògblẽ alea xoxoa? Medi be mana fada siwo le tsagla la tsam, ame abe fada Pierre Marie Chanel Afɔnyɔ kple bubuawo, ne woanye be nunɔlagã Bariga ye mele nu ƒom na eye ate ŋu aʋli eɖokui ta. Etsi eye mehiã ame aɖeke be wòaƒo nu ɖe enu o. Mana mianya be tɔha menye vi hã o. Ne megase fada Afɔnyɔ alo fada Sanvi alo bubu aɖe ƒe ŋkɔ wode nu nya sia me la, menye nye la ƒo fi do o, ke boŋ woawo ŋutɔe le fiƒode heva wo ɖokuiwo dzi. Wonekpɔ nyuie le nye kpeɖeŋutɔ Mark mɔdzi si dzum wole ɣe sia ɣi la hã ŋu. Wole esia wɔm elabena wole vɔvɔm na nye ŋutɔ eye woxɔe se be nye ƒewo sɔgbɔ. Menye amegãɖeɖi eye nye susu megale dɔ wɔm nyui o. Ke woŋlɔ bebe ehiã be kpeɖeŋutɔ nanɔ asinye eya ta wòlii ɖo. Miawo ŋutɔ nye be papa hã kpeɖeŋutɔ le esi. Nenema ke dukplɔlawo, dukɔnunɔlawo kple dɔwɔƒe gã ɖe sia ɖe ƒe nunɔla la, kpeɖeŋutɔ nɔa wo si. Esi miele gbɔgblɔm be eyae le blenyem ɖe dɔ siwo katã ƒe nunɔlawo me yɔ va yi ɖe, ɖe woƒe kpeɖeŋutɔwo hã woblea woa? Nye kpeɖeŋutɔ sia ye wɔa nu sia nu nam. Etsɔ eƒe agbe sa vɔ ɖe tanye. Esia ta mana mianya be ame sia ame si tsitre ɖe eŋu la, ŋutinye wò tsitre ɖo. Mawu ŋusẽ katã ŋutɔ nada akpe nɛ ɖe eta. Mise nyui zi mamlɛa, ame aɖeke mebuna tame ɖe nunye o. Nye susuwo gale dɔ wɔm. Tsɔ yi dzi la, mele ɣli dom le nunɔlagã Benoit alɔwɔnu Togo Katoliko hamea ƒe kplɔlagã be ne wòase be ɣeyiɣi la de be wòabla ali dzi sesĩe ne wòawɔ eƒe dɔdeasi. Mele kuku ɖem nɛ be megazi ɖoɖoe le nya sia me o. Alẽhawo katã le eya hã ƒe asinu kpɔm. Wole fukpekpe me. Egbe sia yina Togo bishop susɔewo katã be ne woatsitre eye woato anuku aɖe na dukɔ la. Woŋlɔ gbeƒãɖegbalẽ le etedoxe ƒe ŋkeke gbãtɔ le ƒe si va yi me la. Gbeƒãɖegbalẽ sia me wonɔ dziɖuɖua biam be wòaɖe gbeƒã akɔdada la nyateƒetɔe. Nɔnɔme xexlẽ siwo dzi wotsitre ɖo heŋlɔ gbeƒãɖegbalẽ sia, woawo ŋutɔ woneɖe gbeƒãe azɔ vɔvɔmanɔmee. Migblɔ nu si dzi mietsitre ɖo akɔdaƒe ɖe sia ɖe yi akɔdaƒe ɖe sia ɖe. Ame kae ɖu dzi mahã? Togo bishopwo, mido dzi sesĩe ne miagblɔ na dukɔ, ne dukɔ la nase. Ele to ɖom. Mawu enu kple biabia sia. Eƒe bla asieke kple edzivɔwo le asinye.
ɖe magavɔna anukua ɖe totoa, ɖe magavɔna kua. Nye afɔ eveawo katã le yɔdo me xoxo. Esia ta mana mianya be awu ʋlaya si medo tso nye ɖekakpuime kaka va se ɖe fifia abe nunɔla ene la, mewɔ nye dɔdasi mo kaka manɔŋutɔe. Ke wo vinye, Monseigneur Nicodème Bariga, wo hã wɔ tɔwò mo kaka manɔŋutɔe. Eye naɖe wo luʋɔ tso kluvinyenye me. Wɔ be wo dzitsinya navo le ŋkunye me abe ale si wo ŋutɔ negblɔe na nye kpeɖeŋutɔ xoxo aɖewo ene. Fifi la, xɔ nye yayra abe vi tso fofoa alo etɔa gbɔ ene. Le Mawu Fofo la, Mawu Vi la, Mawu Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.